खुलुमका आनी त्रिपुरा हस्तिनि लुकुरकनो आनो जे हेल्थ खाइमानि कारण हेल्थ खाइमानि बागैनो आं तिनि हेल्थनि बागैनो आं तिनि भिडिअ टेकाइसे भाइरेल माखैक्या आं जे पुइलाओ 5-6 दिन धरे माइमोसैया उङै तंमानि तेबा आं ताबो बाहायके मा तंखा आनी त्रिपुरा हस्तिनि लुकुरक आनो सुबा मुं रुवै खक्सा खंनै फारेबर आनो मिलियो बाहायको सुबाय आं ताबो दिनो माइ मासा वै tongo aboni bagui 14 तारिख jora wait khai tongo todonto teba ano sar koto sar te kok thaisa sar daporma bo America o tongto te ano ani bo to direct ano call khaimiya online te whatsapp te bo ano call khaikya call khaiye bo ang kok salaikya ani pura address tok singka gai bono ayangni hotoso ino borok bini friend rok beungkha contact rok kana number o bini manai hini sao bini manai angbai Bangalore tongfo bo kok salaikya angbai kok sawai gai o je Ojoi Song Bangalore tongnai borok bo ang kahai no kwchajak borok borok to sar ya bini manai sar kata no obo kai o মানে অবাইকে আমেরিকা তংনে আন্দারা বরং হেলমান খাবরক 6000 মান খানি সাও বরক দল গ্রুপ কুবা ডাইরেক্ট আনা অবরে পরে কল খাইকা ব হনি 8টা 9টা কল খাইকা দারা মাদব দেবরমা বানো 8টা 9টা কল খাইকা গে आंबा 4टा 5टा नाम्बार बाहायके कल खाइका वानाय तंग तौलुखे bo परिचय रेखा अबाय रेखा आं आमेरिका o tongo boroni decision ba hamya po America o bo ge boano saka bai 3500 angno na help khainai ni saka bono bai saka ang bono ba ধন্যবাদ মা জানে কে স্যার আনো ভাই খাইমেন বাই নাই फुंवाय खेनाव मेसेज फायका 10टा 10:30 राव मेसेज फाया आं बेलेन्स चेक खाइमासे रां हाबजां नुगो आं बनो aboni baga ang tini video bo makhaikia ang bono chibai ani chibai bana help khaiman bai amon chibai afane te dhonnobar ko janongnani bagai te hambai afanan bai ani sar madhav debormano te ani त्रिपुरा हस्तिनि borok je ano 1 taka 2 taka help khaimani bagui no ang borok jotono sibai yafanani te hambai yafanani video tini viral makhaika jotono hambai ani त्रिपुरा sorok no।